Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang diucapkan kepada mereka yang sudi hadir dan juga bersama dengan kami dalam satu lagi siri webinar yang dianjurkan oleh Khazanah Research Institute. Dan untuk petang ini sudah semestinya kita meneruskan hasil daripada pelancaran tempoh hari. Untuk petang ini kita nak membawa fokus kepada membina asas kukuh buat ataupun untuk permata negara. Anda yang sedang menonton kami di Zoom webinar ataupun di Facebook Live, terima kasih sekali lagi kerana bersama dengan kami pada petang ini. Namun begitu sedikit permulaan lah ataupun sedikit introduction dan juga sedikit mukadimah yang saya boleh kongsikan dengan anda mengapa kita hadir dengan topik membina asas yang kukuh untuk permata negara ini. Kerana kalau boleh kita gambarkan, permata negara ini sebenarnya banyak berkolerasi dengan tempoh zaman kanak-kanak yang mana merupakan tempoh emas dalam kehidupan setiap insan. Dan dalam perihal ini kita melihat potensi yang digilap untuk mereka melalui fasa transisi daripada kanak-kanak ke fasa dewasa. Jadi apabila persaingan itu berlaku dan apabila berlakunya situasi terbantutnya perkembangan kanak-kanak itu semasa usianya kanak-kanak lantas memberi kesan kepada kemakmuran negara. Disebabkan itu, webinar ini akan membincangkan situasi kanak-kanak di Malaysia dan mengapa asas perlindungan sosial yang kukuh dan bersifat sejagat akan menjadi semakin penting berbanding sebelumnya, terutamanya bagi menghalang tragedi ataupun situasi permata yang hilang disebabkan oleh pandemik COVID-19. Jadi untuk petang ini sebenarnya saya amat suka untuk memperkenalkan para panelis kita yang sudah pastinya menggagaskan dan juga menghasilkan hasil kajian dan juga pendidikan. Bersama dengan kita adalah Hawati Abdul Hamid yang juga merupakan Ketua Penyelidik. Juga petang ini kita akan bersama Jarud Ramadan Khalidi, Penyelidik KRI dan juga Putri Marjan Megat Muzaffar juga Penyelidik KRI. Kita juga nak mengucapkan selamat datang kepada Stephen Barrett, Ketua Dasar Sosial UNICEF dan tidak lupa juga kami mengalu-alukan yang berbahagia Tan Sri Nur Muhammad Yaakob, pengerusi KRI. Jadi sedikit juga perkongsian bersama dengan anda pada petang ini. Kita akan mulakan dengan sesi pembentangan oleh kumpulan penyelidik oleh KRI. Kemudian diikuti oleh perbincangan yang akan juga dilakukan oleh Stephen dan seterusnya akan diakhiri dengan sesi soal jawab. Jadi untuk sesi soal jawab ni kami sebenarnya mengalu-alukan anda untuk menghantarkan pandangan, soalan atau apa jua yang dirasakan sesuai. Tidak kira kepada para panelis, kepada Stephen maupun kepada yang berbahagia Tan Sri Nur Muhammad Yaakob yang juga akan bersama dengan kita dalam sesi Q&A nanti. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan terus saja mempersilakan Hawa untuk membentangkan laporannya. Silakan Hawa. Terima kasih Ismail dan Assalamualaikum kepada semua saudara-saudari yang sudi hadir pada hari ini webinar Bicara KRI yang pada hari ini kita akan membincangkan satu bahagian daripada laporan kajian yang diterbitkan KRI baru-baru ini hujung bulan lepas, laporan yang bertajuk Menongkah Badai ataupun Building Resilience Towards Inclusive Social Protection. Dan kenapa isu social protection ini menjadi semakin penting? Ini adalah kerana kita ingin membawakan beberapa pandangan ataupun cadangan bagaimana kita boleh memperbaiki ataupun memperkasakan lagi sistem sosial perlindungan sosial di Malaysia, kerana seperti yang kita lihat semasa krisis COVID ini terdapat ramai rakyat Malaysia dan juga bukan rakyat Malaysia yang ada di Malaysia terkesan kerana krisis yang sangat-sangat memberi kesan kepada ramai. Dan daripada pengalaman yang kita lihat juga, kita nampak terdapat banyak jurang dalam sistem perlindungan sosial di Malaysia. Kalau kita lihat, sistem kita mempunyai dua tunjang utama, iaitu kita panggil social assistance ataupun bantuan sosial yang ditunjangi oleh kerajaan, yang dilaksanakan oleh kerajaan, dan pada masa yang sama kita ada juga sistem insurans pekerjaan yang banyak dijalankan ataupun dilaksanakan oleh institusi sosial di Malaysia seperti EPF dan SOCSO. Walau bagaimanapun kita nampak terdapat banyak jurang liputan di dalam kedua-dua pilar ini. And that's why we need to do something. Kita mesti melakukan sesuatu. Kenapa? Kerana dalam pada masa yang sama kita menghadapi beberapa cabaran yang kita perlu bersedia. Contohnya seperti kita
rakyat Malaysia ataupun negara Malaysia sedang mengalami satu fenomena yang kita panggil tahap penuaan penduduk yang sangat pantas. Sekarang kita sudah pun mencapai status negara menua dan dalam tahun 2060 negara kita akan menjadi, kita panggil sebagai super aging nation, di mana 20% daripada rakyat Malaysia akan menjadi warga tua, dan sudah sebenarnya memperkasakan sistem sosial, perlindungan sosial di Malaysia adalah sangat-sangat penting untuk kita laksanakan sekarang. And then next. Can I get okay. And then and di dalam memperkasakan sistem perlindungan sosial Malaysia ini, dalam laporan kita cuba mengetengahkan beberapa anjakan paradigma dalam memperbaiki sistem sedia ada. Contohnya, kita mahu memastikan bahawasanya perlindungan sosial ni adalah hak semua. Maknanya kita perlu berganjak daripada sekadar cuba menangani kemiskinan. Saya rasa memang bagus kita cuba membantu mereka-mereka yang miskin ataupun vulnerable, kita panggil rentan, tetapi dalam polisi perlindungan sosial, pembasmian kemiskinan semata-mata tidak mencukupi, kerana kita perlu lebih bersifat, kita panggil forward looking, bersifat proaktif dalam menghalang sesiapa sahaja daripada jatuh miskin. Itulah satu perkara yang kita ingin cuba pastikan bahawasanya sekurang-kurangnya ada satu lantai yang dapat menahan ataupun satu sistem perlindungan sosial dapat menghalang daripada sesiapa sahaja di Malaysia apabila mereka menghadapi sebarang risiko dalam kehidupan, mereka akan segera dapat dibantu di dalam sistem perlindungan sosial Malaysia. Dan dalam laporan ini kita juga cuba mengetengahkan pendekatan kita panggil life cycle approach, di mana perlindungan sosial perlu diwujudkan di setiap peringkat kehidupan setiap insan di Malaysia. Dan of course kalau kita bercakap tentang risiko kehidupan, terdapat banyak risiko-risiko yang kita boleh senaraikan, tetapi dalam laporan ini kita KRI mengambil kira risiko-risiko utama kehidupan yang telah pun diperakui di peringkat antarabangsa. Contohnya seperti yang dapat dilihat di sebelah kanan gambar rajah ini, terdapat 9 cabang perlindungan sosial yang telah diketengahkan oleh pertubuhan buruh antarabangsa, dan sebenarnya Malaysia have gone quite ahead in this. Maknanya kita telah pun mempunyai kebanyakan daripada cabang perlindungan sosial ini, cumanya masih terdapat jurang liputan, dan di sinilah yang pentingnya kita memastikan semua akan terangkum dalam sistem perlindungan sosial Malaysia. Next. Okey, dan selanjutnya itu dengan mentabulatkan risiko-risiko yang saya nyatakan tadi, kita boleh letakkan risiko-risiko tersebut mengikut fasa kehidupan seorang insan. Contohnya risiko semasa kanak-kanak terdapat banyak, dan isu-isu inilah yang kita akan bincangkan pada hari ini. And then semasa umur bekerja juga ada beberapa risiko utama yang perlu kita pastikan ada satu jaringan sosial yang utama untuk membantu sesiapa sahaja yang terkesan dengan risiko-risiko tersebut. Dan akhir sekali di hujung usia apabila kita sudah tidak lagi bekerja dan bersara, dan bagaimana pula sistem perlindungan sosial perlu diperkasakan untuk membantu semua yang menghadapi usia tua. Dan di sinilah KRI akan cuba membincangkan beberapa polisi dasar, saranan dasar yang akan kita cuba bawakan supaya perkara-perkara ini dapat direalisasikan di Malaysia. Next. And then seperti yang next.
Okay, next. Okay, ya, inilah visualisasi apa yang akan kita cuba bincangkan, akan ketengahkan, di mana apa dia dengan beberapa saranan polisi kita akan dapat memastikan tiada yang jatuh di bawah kemiskinan. Saya pass kepada Jarud untuk memulakan perbincangan. Baik, terima kasih Awa. Jadi mengikut pendekatan kitaran hidup, kita mulakan webinar ini, kita mulakan siri webinar yang melihat cadangan daripada laporan menunggang badai dengan menumpukan perhatian kepada kebajikan kanak-kanak. Saya akan bincangkan serba sedikit tentang isu-isu yang dihadapi kanak-kanak, kekurangan sistem perlindungan sosial untuk kanak-kanak, dan Marjan rakan saya akan membincangkan saranan daripada laporan. Next. So a couple of things to clear up, later the slide akan menunjukkan beberapa definisi perlu saya clearkan dulu. Kanak-kanak dalam laporan ini dan mengikut Convention Hak Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNCRC, kanak-kanak ialah golongan berumur bawah 18 tahun dan ini tidak berbeza dengan definisi negara di mana kita boleh dapati daripada Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda Pekerjaan 1966, golongan di bawah umur 18 tahun. Dan kenapa kita perlu laksana dasar perlindungan sosial kanak-kanak? Sangat simple, kanak-kanak lebih terdedah kepada kemiskinan. Banyak kajian lepas telah menunjukkan ini dan sekejap lagi saya akan tunjuk statistik bahawa ini juga terjadi di Malaysia, dan sudah tentu kesempitan hidup memberi kesan langsung kepada kebajikan kanak-kanak dan juga kesan jangka panjang semasa di zaman dewasa kelak, dan sudah tentu ini akan memberi impak juga kepada negara secara menyeluruh. Memandangkan kepentingannya untuk membina satu sistem perlindungan sosial yang juga melindungi kanak-kanak, hak kanak-kanak telah diiktiraf dalam arena antarabangsa. Kita dapat lihat ini daripada dokumen Convention Hak Kanak-Kanak UNCRC. Dua artikel, dua hak relevan kepada perbincangan kita pada hari ini, iaitu hak kanak-kanak kepada perlindungan sosial dan juga hak kanak-kanak kepada untuk menikmati taraf hidup di mana mereka boleh berkembang dengan sebaik mungkin. Dan menyokong UNCRC ialah Convention Keselamatan Sosial ILO yang menetapkan piawan minimum ataupun minimum standards tentang dasar-dasar yang perlu dilancarkan untuk menjaga kebajikan kanak-kanak, termasuk pemberian manfaat kepada kanak-kanak, child benefits. Next slide. Jadi pertama sekali saya ingin membincangkan tentang isu yang dihadapi kanak-kanak, dan isu utama yang dihadapi kanak-kanak ialah kemiskinan kanak-kanak. Seperti yang saya katakan tadi, kanak-kanak mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk hidup dalam kemiskinan, dan menurut data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2019, 8.7% isi rumah dengan kanak-kanak berada di bawah pendapatan garis kemiskinan. Ini jauh lebih tinggi daripada kadar nasional pada 5.6% dan juga isi rumah tanpa kanak-kanak hanya 2%. Selain daripada kemiskinan kewangan mengikut PGK, pendapatan garis kemiskinan, kita juga harus lihat, perlu memahami, poverty is a multidimensional concept. Kita perlu lihat kepada indikator-indikator kemiskinan bukan kewangan juga, termasuk sama ada kanak-kanak itu hidup tanpa akses kepada air yang bersih, kanak-kanak hidup di rumah yang tidak berkeadaan baik ataupun tidak pergi ke sekolah. Dan rajah di sebelah kanan menunjukkan beberapa kadar untuk beberapa indikator ini. Dan satu lagi saya ingin tekankan ialah sebahagian kanak-kanak kita masih lagi mengalami cabaran-cabaran ini. Nombor dua, beberapa kadar untuk indikator ini lebih tinggi daripada kadar kemiskinan nasional. Jadi ini bermaksud hanya even if you are not considered poor, tidak semestinya kita hidup pada taraf minimum, the minimum standard of living. Next slide. Satu lagi isu yang saya ingin tekankan ialah masalah malnutrisi. Kanak-kanak di Malaysia mengalami tiga beban malnutrisi, the triple burden of malnutrition, namely kekurangan zat makanan, di mana kita dapat lihat apabila kanak-kanak terbantut, tersusut, kekurangan berat badan, dan juga kekurangan mineral dan vitamin yang penting ataupun hidden hunger. Hidden kerana masalah ini tidak boleh dilihat daripada mata kasar. Lain daripada isu bantut, kekurangan berat badan, ini tidak senang dilihat. Jadi impaknya selalunya terlalu lambat untuk kita rawat. Dan yang ketiga ialah berlebihan berat badan dan obesiti. Dan para peserta boleh lihat
kadar untuk indikator malnutrisi ini dirajah di sebelah, dan apa yang kita boleh lihat ialah sebahagian kanak-kanak kita mengalami masalah ini, nombor satu. Dan nombor dua, kalau kita banding kadar pada tahun 2011 dengan 2019, ia bertambah lagi teruk. Malangnya keadaan tidak bertambah lagi baik, dan masalah ini bukanlah masalah yang terhad kepada golongan miskin saja, tetapi terjadi dalam golongan B40, M40 dan T20. Kalau kita tengok kadar bantut contohnya, 1 daripada 5 kanak-kanak dalam B40, M40 dan T20 masing-masing terbantut. Slide seterusnya. Jadi saya dah cakap pasal masalah-masalah yang dihadapi kanak-kanak. Apa solusi yang diberikan? Jadi setakat ini Malaysia masih lagi belum ada program perlindungan Malaysia masih lagi belum ada program perlindungan sosial teras yang disokong perundangan untuk melindungi semua kanak-kanak. Tapi ini tidak bermaksud kerajaan tidak membelanjakan untuk menjaga kebajikan kanak-kanak. Sebenarnya kebanyakan perbelanjaan kerajaan ditujukan kepada pemberian pendidikan awam, dan selebihnya adalah kepada program-program yang direka khas untuk membantu golongan-golongan tertentu, selalunya golongan miskin dan rentan, untuk mengatasi cabaran-cabaran spesifik. Tetapi masalahnya apabila kita menghasilkan program-program seperti ini yang tidak ada sokongan perundangan, yang tidak dan banyak menekankan penyasaran, ia menyebabkan program-program yang banyak berskala kecil, menggunakan kaedah sasaran yang tidak menyeluruh, contohnya tidak mengambil komposisi dan saiz isi rumah, mengalami banyak masalah keciciran, dan juga kajian lepas banyak mengkritik bahawa program-program ini seringkali memberi bantuan yang tidak menentu dan agak rendah. Dan satu lagi yang saya ingin tekankan ialah jika kita hanya mensasarkan program-program ini kepada keluarga miskin atau keluarga B40, secara automatik majoriti kanak-kanak di Malaysia tidak akan dapat manfaat ini. Carta di sebelah menunjukkan bahawa majoriti isi rumah berada dalam kumpulan pendapatan bukan B40. Next slide. Jadi sekarang kita ada situasi di mana bagi kumpulan pendapatan di bawah, mereka menerima bantuan, mereka layak menerima bantuan sosial bersasar, tetapi untuk kumpulan pendapatan yang lain, specifically kumpulan pendapatan di atas, mereka sebenarnya juga menerima manfaat dari segi pelepasan cukai, di mana ibu atau bapa ataupun kedua-dua sekali kalau mereka bekerja boleh membuat tuntutan pelepasan cukai apabila berbelanja untuk kebajikan kanak-kanak, termasuklah pembayaran yuran ke prasekolah, pembelian barangan susu dan sebagainya. Jadi dari sini kita dapat lihat at both opposite ends, dua bahagian ini terjaga, tetapi bahagian di tengah-tengah ini tidak terjaga. Jadi ini kita panggil the missing middle issue, di mana golongan di tengah tercicir. Bagaimana yang terjadi ialah basically golongan di tengah ini tidak, pendapatan mereka terlalu tinggi untuk dikira layak untuk program-program bantuan sosial di bahagian bawah ini, tetapi mereka tidak cukup pendapatan untuk membelanjakan barang-barang yang boleh mendapat pelepasan cukai dalam sistem percukaian, ataupun mereka mungkin tidak even file income tax pasal mereka tidak earn enough to be in the tax system. Next slide. Jadi ini satu simulasi yang kita buat nak tunjukkan bahawa the missing middle issue is very real and it's happening in Malaysia. Pasal tadi teori, sekarang ini praktikal. Jadi apa yang kita buat ialah kita buat simulasi di mana kita bandingkan keluarga yang sama dari segi komposisi, sama ada dua ibu bapa ataupun bapa dengan ibu tunggal dengan dua anak kecil berumur 6 tahun ke bawah. Beza keluarga ini hanyalah dari segi pendapatan saja. Jadi apa yang kita lihat ialah sekarang, kalau kita tengok kepada simulasi untuk kumpulan pasangan suami isteri saja, di mana keluarga ada kedua-dua ibu bapa lah dengan dua anak kecil, untuk keluarga berpendapatan RM3,000 sebulan, mereka mendapat bantuan perkhidmatan rakyat sebanyak RM1,200 setahun. Kalau kita ke kanan sikit kepada keluarga berpendapatan RM5,000 sebulan, jumlah ni turun sikit kerana jumlah ni sepatutnya selari dengan pendapatan. It's supposed to be based on your income rate. And then kalau kita pergi kepada pendapatan lebih atas, contohnya kepada RM50,000 sebulan, sudah tentu mereka tidak layak untuk apa-apa program bantuan sosial, tetapi jumlah yang mereka terima daripada penjimbatan cukai ataupun reimbursement amat tinggi, jauh lebih tinggi daripada apa yang diterima daripada bantuan perkhidmatan rakyat. Dan ini sama juga untuk simulasi yang kita buat untuk keluarga di mana ada ibu atau bapa tunggal. Jadi apa yang kita nampak ialah inverted U-curve. An inverted U-curve di mana sebelah sini tinggi, sini sangat rendah. Jadi the missing middle issue is very real, dan
rakan saya Marjan akan teruskanlah membincangkan cadangan yang kita sarankan. Marjan. Okay, alright. Terima kasih Jarud. Tadi Jarud dan Hawa ada menceritakan mengenai masalah perlindungan sosial setia ada, di mana kita banyak isu seperti ketidakcukupan, ada golongan yang tercicir dan sebagainya. Jadi dalam laporan kami, kita orang menyarankan untuk kanak-kanak supaya kerajaan melaksanakan apa yang kita panggil sebagai manfaat kanak-kanak sejagat ataupun Universal Child Benefit. Jadi program ni dia dapat menjadi satu pelindungan pendapatan asas untuk kanak-kanak, di mana setiap kanak-kanak tu akan mendapat satu wang tunai setiap bulan sepanjang mereka berada dalam tempoh zaman kanak-kanak. Jadi katakanlah kalau kita buat program ni untuk Malaysia, apa ciri-ciri yang kita boleh buat bagi negara kita? So yang pertamanya, kami menyarankan supaya program ni bersifat sejagat ataupun universal, di mana semua kanak-kanak layak mendapat tanpa mengira pendapatan keluarga untuk mengelak masalah golongan tengah yang tercicir ni. Yang kedua, kita menyarankan supaya pembayaran bulanan tu sebanyak RM100 atau RM150 sebulan untuk setiap kanak-kanak. Maksudnya kalau keluarga tu ada 2 orang kanak-kanak, dia akan mendapat dalam RM200 atau RM300 sebulan. Dalam setahun untuk seorang tu dalam RM1,200 ataupun RM1,800. Yang ketiga, kami mahukan supaya manfaat ini tanpa syarat. Sebab kadang-kadang syarat ni menjadi kekangan untuk orang mendapat manfaat. Dan yang keempat, kita mahukan supaya manfaat ni kanak-kanak tu dapat sepanjang dia berada dalam tempoh zaman kanak-kanak. Maksudnya manfaat program ni akan berhenti apabila mereka mencapai umur 18 tahun lah. Jadi kenapa KRI menyarankan supaya kerajaan menjalankan manfaat kanak-kanak sejagat ni? Sebenarnya benda ni, cadangan ni bukanlah satu cadangan yang baru dan sebenarnya telah banyak diguna pakai di negara-negara lain seperti United Kingdom dan sebagainya. Dan antara yang pertamanya adalah dia dapat membantu melindungi kanak-kanak daripada kemiskinan, di mana setiap keluarga tu dia mempunyai pendapatan asas untuk berbelanja. Sebab seorang kanak-kanak tu dia tak boleh memilih untuk bekerja sebab dia tak boleh bekerja pun, dan dia tak boleh memilih untuk nak berada di dalam keluarga berada di mana dia boleh mengatasi masalah kemiskinan tu ataupun apa yang kita panggil sebagai birth lottery. Jadi kita mahukan satu pendapatan asas untuk setiap keluarga untuk mereka berbelanja untuk kanak-kanak. Yang kedua, dia dapat merangsang ekonomi tempatan, di mana apabila kita tengok kajian luar negara, macam bila ibu bapa diberi wang tunai, ibu bapa ni akan berbelanja balik, di mana dia beli macam baju, lampin, susu, yuran sekolah, yuran taska dan sebagainya, dan dia akan membantu balik untuk merangsang ekonomi. Yang ketiga, apa yang kami lihat adalah ini adalah satu pelaburan bagi tenaga kerja masa hadapan. Jadi kalau contohnya kita tak ada kanak-kanak, kita tak ada anak-anak sendiri dan kita fikir buat apa aku nak berbelanja untuk kanak-kanak sekarang. Tapi sebenarnya mereka kanak-kanak zaman sekarang ni akan membesar menjadi tenaga kerja masa depan, di mana mereka lah yang akan menjadi doktor, perkhidmatan awam, polis, tentera, peniaga, ahli politik dan sebagainya. Dan kita mahukan satu tenaga kerja yang berkemahiran sebab mereka akan kembali, satu, mereka akan menjana ekonomi pada masa depan, dan kedua, dia akan contribute balik, di mana kalau pendapatan mereka tinggi, mereka dapat bayar cukai dan dijana balik ke arah perkhidmatan awam dan sebagainya. Yang keempat, satu lagi saranan dalam laporan kami adalah mewujudkan satu pendaftaran perlindungan sosial negara ataupun National Social Protection Registry, di mana kami melihat program manfaat kanak-kanak ni dapat menjadi satu kemasukan awal untuk dalam sistem pendaftaran ni. Contohnya bila kanak-kanak tu lahir, dia akan automatik masuk dalam program manfaat kanak-kanak sejagat ni, dan juga sekaligus automatik dalam pendaftaran sosial negara ni. Maksudnya, bila dia dah dalam sistem ni, dia akan mengikuti seseorang tu sepanjang jangka hayat dia, barulah kita dapat satu sistem yang inklusif. Contohnya bila dia 18 tahun, dia dah habis program manfaat kanak-kanak, dia akan automatik didaftarkan ke insurans, social pension insurance dan seterusnya. Dan akhir sekali, kita mahukan program yang bersifat universal sebab berbanding dengan program bersasar, dia melibatkan pentadbiran yang lebih mudah sebab kita dapat jimat kos tenaga, masa dan juga duit yang banyak diguna pakai bila kita buat program bersasar. Slide seterusnya.
Okay, jadi sekarang ni macam kita faham yang kerajaan mungkin ada satu kekangan fiskal untuk menjalankan program ni sekaligus untuk semua kanak-kanak. Jadi apa yang kami sarankan adalah untuk mulakan program ni dengan perlahan, maksudnya kita mulakan untuk kanak-kanak berumur 12 tahun dan ke bawah dulu. Dan perlahan-lahan kita besarkan liputan program ni. So contohnya katakan kalau kita bermula tahun 2022, kanak-kanak 12 tahun dan ke bawah, tahun depan budak tu dah 13 tahun dia masih dapat, dan kanak-kanak yang baru lahir akan masuk ke dalam program tersebut. Jadi kami jangkakan dan program ni akan mencapai liputan penuh dalam tahun 2027. Slide seterusnya. Okay. Alright. Jadi soalan yang selalu orang tanya adalah berapakah kos yang diperlukan untuk menjalankan program ni, sebab kita nak merangkumi seramai kanak-kanak yang boleh. Jadi katakanlah kalau program tu manfaatnya bernilai RM100 sebulan, kami jangkakan dalam tahun pertama dia akan bernilai dalam RM8 bilion, dan kalau RM150 sebulan dia dalam lingkungan RM12 bilion. Jadi pada kali pertama kita dengar mungkin kita rasa macam jumlahnya adalah satu jumlah yang besar, tapi sebenarnya kalau kita membandingkan dengan jumlah KDNK negara, dia adalah kurang daripada 1% pun KDNK negara kita. Dan kita lihat kalau kita dalam tempoh jangka masa panjang lagi, peratusan daripada KDNK negara tu akan menurun, sebab kita jangkakan satu, KDNK kita akan bertambah meningkat semakin ekonomi kita bertambah maju, dan kedua, peratus kanak-kanak daripada populasi masyarakat tu akan menurun. Seperti yang dijangkakan oleh United Nations dan sebagainya. Slide seterusnya. Okay. Jadi satu benda yang saya ingin ketengahkan di sini adalah program ini bukanlah program yang baru dan banyak dijalankan di negara lain. Kita mungkin ingat kalau tengok di carta yang saya tunjukkan, ada banyak negara macam Denmark, Canada, Luxembourg dan sebagainya. Dan kita fikir, oh, diorang negara kaya, bolehlah mereka melaksanakan. Tapi tidak juga, sebab kalau tengok negara seperti Afrika Selatan dan Mongolia yang berpendapatan lebih rendah daripada Malaysia juga mampu melaksanakan manfaat kanak-kanak sejagat ni. Malah Mongolia menjalankan program ni lebih 10 tahun yang lalu, dan Afrika Selatan menjalankan program ni lebih 20 tahun yang lalu. Dan kalau kita tengok negara macam Norway ataupun UK, mereka bermula pada tahun 1940-an di mana pendapatan per kapita mereka jauh lebih rendah daripada Malaysia sekarang. Tapi mereka mahu dan mampu melakukannya. Slide seterusnya. Oh sorry, sebelum tu, jadi dua sumber potensi untuk kita nak dapat duit di mana boleh digunakan pakai untuk program ni, kami melihat adalah satunya kerajaan boleh merangka semula program bantuan prihatin rakyat, di mana duit yang digunakan pakai untuk program tu boleh digunakan pakai untuk menjalankan manfaat kanak-kanak sejagat ni. Dan yang keduanya adalah kita boleh pakai daripada penjimatan pendapatan cukai yang dipulangkan bagi pelepasan cukai berkaitan kanak-kanak, yang seperti yang Jarod ceritakan awal-awal tadi. Slide seterusnya. Okay. Jadi katakanlah kalau Malaysia dapat menjalankan program manfaat kanak-kanak sejagat ni, di mana semua orang akan dapat, termasuklah yang golongan yang apa kita panggil T20. Jadi kenapa, jadi soalan yang biasa orang tanya, kenapa nak bagi dekat semua kan? Tapi sebenarnya bila kita tengok program ni secara keseluruhan, ia adalah satu sistem yang lebih progresif, di mana golongan yang tengah dan golongan yang berpendapatan lebih rendah akan mendapat lebih banyak manfaat. Sebagai contoh, katakanlah kalau kita buat manfaat itu sebanyak RM150 sebulan kan, kalau seorang ibu bapa tunggal, dia berpendapatan RM2,000, dia akan mendapat bantuan kanak-kanak ni, dan dia akan juga dapat manfaat kanak-kanak tu, di mana dia akan mendapat dalam sebulan, dia akan mendapat dalam setahun RM8,400. Tapi katakanlah kalau dia dalam pertengahan, dia akan dapat dalam RM3,600 untuk 2 orang anak-anak. Tapi bagaimana pula kalau berpendapatan tinggi? Jadi ingat tak awal-awal tadi Jarod ada tunjuk, katakanlah kalau pasangan tu dia berpendapatan RM50,000 sebulan, sebelum ni dalam sistem sedia ada, dia dapat penjimatan cukai sebanyak RM5,880. Tapi sekarang dia akan dapat juga manfaat kanak-kanak sejagat ni, tapi pada masa yang sama, disebabkan dah tak ada program penjimatan cukai itu, dia juga kena bayar tambahan cukai. So maksudnya dia masih membayar cukai dan mendapat manfaat.
Dan bila kita tengok tolak-tolak dia akan kurang sikit, RM2,280 berbanding program sedia ada. Inilah sebab antaranya kenapa kita mahukan program ni, sebab dia adalah dia dapat menangani masalah liputan, dan keduanya dia menghasilkan sistem yang lebih progresif. Slide seterusnya. Okay. Izinkan saya untuk berkongsi satu quote daripada UNICEF di mana dia dikata, worldwide child and family cash benefits are often a crucial form of social protection for children, but the needs of children and families are complex and cash alone is not always sufficient to solve them. So maksudnya di sini dikatakan bahawa yang wang tunai itu adalah satu benda yang penting dan kritikal untuk memastikan adanya perlindungan asas untuk kanak-kanak dan keluarga. Namun begitu, kita faham yang duit bukanlah segala-galanya dan masih banyak lagi langkah yang kita perlu ambil untuk memastikan kita dapat menangani isu keluarga dan kanak-kanak. Namun begitu, dari sudut KRI, kita mahu ambil langkah pertama, iaitu memastikan adanya perlindungan asas dengan menjalankan manfaat kanak-kanak sejagat ni. Saya berakhir di sini, Ismail. Baik, terima kasih Marjan, terima kasih Jarod, terima kasih Hawa untuk pembentangan yang sangat konklusif, juga berkaitan dan juga spesifik pada topik yang kita bincangkan pada petang ini. Juga sedikit saya nak kongsi bersama dengan anda, kalau untuk yang menghadiri pada petang ini, sila gunakan hashtag laporan, hashtag #myperlindungansosial atau hashtag menongkah badai di media sosial anda untuk sama-sama kita kongsikan. Dan juga sebenarnya saya nak baca sikit soalan pada Q&A ni. Ada yang minta tadi kalau boleh kongsikan slide, tapi itu mungkin akan dijawab masa Q&A ataupun soal jawab nanti untuk berkaitan dengan slide tersebut. Okay, now we are pleased to have Mr. Stephen to discuss more on the presentation just now. But before that, Mr. Stephen Barrett is UNICEF Malaysia's Chief of Social Policy, where he leads the UNICEF policy engagements on child poverty and social protection. And for the past 16 years, he worked across Africa and East Asia in support of social protection policy and programming, including leading the design of child benefit programs in Indonesia and Rwanda. Jadi kita akan beralih kepada Mr. Stephen untuk memberikan diskusi lebih lanjut terhadap pembentangan sebentar tadi. Mr. Stephen, the floor is yours. Good afternoon, everybody, and thank you very much to KRI for inviting me to speak today. I also want to start off by congratulating the KRI team for producing what I think is the most authoritative and compelling analysis of Malaysia's social protection system to date. Even though calls for greater investment in child-focused social protection and consolidation of the social protection system have been made before, as I will try to highlight today in my comments, this report takes a number of important steps forward. I think it's also a very timely report. As I said, even UNICEF and EPU mapped out the social protection system as early as 2013 with a view to promoting consolidation. But since then, very little progress has been made, although some has. And with COVID now, the situation is rather urgent. COVID-19 has had a calamitous impact on children and families across the country, as it has done around the world. Public finances are also under significant strain, so improving the efficiency, effectiveness and equity in public investments in social protection is more important than ever. So I really hope this report can galvanise and stimulate action at this critical moment. In my discussion today, I'm going to highlight what I think are the most important points made in the report, and then triangulate these with evidence and experience from other countries. And let me start off with what the report tells us about the scale and impact of child poverty and vulnerability in the country. In Malaysia, discussion tends to be dominated by the aggregate household poverty rate figures, which we're all very familiar with, announced after every household income survey. But this is really, there's rather limited focus on poverty rates within different types of household. And this is really critical information for the design of effective and equitable public policy. And in most developed countries, disaggregated analysis of child poverty is a key political and policy issue, with governments often making specific commitments to addressing child poverty. So what did we find out in the report? So the average national household poverty, rate 5.6% prior to COVID-19. But if we look at within that, poverty stood at only 2.1% among families without children, but as high as 8.4% amongst families with children. So really
poverty amongst families with children is really driving the aggregate and national poverty picture. But the report also takes us further forward in terms of looking at the risk of child poverty. And this is particularly welcome and fitting for a country seeking to transition from upper middle income to higher income status. If you look at the OECD and the EU, for example, these specifically monitor risk of poverty among families with children, recognizing that poverty is dynamic and national poverty statistics include a number of subjective statistical assumptions, and what we find is that in 2019, 1 in 4 families with children lived below or extremely close to the poverty line, 1.5 times the poverty line, and many of these families are highly likely to have fallen into poverty as a result of the impact of COVID-19. The report also goes on to tell us a little bit about why child poverty is important to monitor. And we know globally that empirical research has consistently concluded that household income has an independent impact on children's outcomes in terms of cognitive development and school achievement, social and behavioural and emotional development, and also physical health. Now, we have limited evidence on that in Malaysia, but the report notes, for example, the high rates of child malnutrition. 1 in 10 children under 5 are wasted in Malaysia, rising as high as 1 in 6 in poor families. 1 in 5 children under the age of 5 are stunted, rising to 1 in 4 in poor families. And why do we care about stunting? Well, one of the reasons is that stunting reduces lifelong earnings, as has been shown by empirical research. But we also know from other data sources in Malaysia, the NHMS in particular, we see that low-income families and children in low-income families have lower levels of access to organised early childhood care and education. They have lower levels of ownership of learning materials, 75% lower than M40 households. There's some evidence that mental ill health may be higher amongst children from low-income families, and certainly UNICEF research, the Families on the Edge research, found very high rates of reported mental ill health amongst low-income families. And also, there's a strong link between financial insecurity, parental mental health, the quality of parental care, and violence in the home. The report goes on. It looks at analyzes the quality of the child-focused elements of the social protection system, and a key thing that it points out, of course, is the absence of a legislated child guarantee within Malaysia's social protection system. And this contrasts strongly with 108 countries around the world that have legislated for support for children and families. We look at spending. Public investment in social protection has essentially flatlined since 2012. That contrasts quite strongly with the global picture. Globally, investment in social protection has tripled since 2010. So there's some way to go to really to catch up with the global prioritisation of child-sensitive social protection. If we look at adequacy, the BKK program provides an average of 255 ringgit per month, which is around 11.5% of the poverty line, which is pretty low by international standards. Even poverty-targeted schemes, which tend to provide lower levels of transfers, they tend to pay between 20 and 30% of the poverty line around the world. So some way to go there. And then I think there's a major contribution that the report makes is the demonstration of the missing middle phenomenon that Jared talked about so well in the presentation. And this is very common in social protection systems at an early stage of development. And we see, average transfers to the B20 household standing at around 34 ringgit per month. That B20 group really correlates very closely with those in poverty and the highest risk of falling into poverty. And then we have the tax credit system, with the 7.5 billion ringgit in lost revenues through that scheme, which really dwarfs the investment in social assistance for poor families with children. So we've got real equity concerns there. And moving forward with their proposal for the universal unconditional basic income for children, starting off with the 0 to 12s, this is strongly in line with international evidence and good practice. If we look at the OECD's analysis of the relationship between investment in child benefits and child poverty rates, we clearly see that higher investment in child benefits
is associated with lower child poverty rates. And to that extent, there's a policy choice that countries are making. We also know from UNICEF multi-country research that higher investment in child benefits is associated with higher resilience to to economic crises. Back in 2008, countries that invested most heavily in child-focused social protection instruments experienced lower rates, lower levels of increase in child poverty compared to those countries that had weaker social protection provision for children. But let's look at two aspects of the proposal that I think are of particular interest: the universalist approach and also the unconditional proposal. If we look at the universal proposal, I think this has a philosophical value. It's countries that are adopting universalist approaches are really signalling the value of children and the value of care for children, and also reflecting the fact that children are a public good. Healthy, well-educated children are a public good, and the costs of bringing up children really should not only be privatized. I think it's also important to recognize that it's not possible to eradicate child poverty in all its forms, as is demanded by the SDGs, without creating a social protection floor for children. And while universal universal child benefits are not strictly the only way to achieve that goal, and many countries try to achieve this through a mixture of interventions, UNICEF considers the universal child benefits as the gold standard for achieving this rights-based principle, due to the evidence of their higher effectiveness compared to alternative approaches. The KRI report flags the value of universal child benefits in terms of dignity, but also the ability of to create a database of children and trace children from birth through to adulthood. And I think there's a real strategic value in that in terms of maximizing child well-being. I do think there are a range of additional arguments. I think the targeting, the importance of including all children and avoiding targeting error is incredibly important. I don't think we should underplay the challenge of trying to target low-income families as a result of the administrative burdens that it places on them and the public service. And also there's a myriad of design issues around geographic variation, household size, that means that targeting poor households accurately is nigh on impossible when you look at the international evidence base. I think where transfers are adequate to achieve their objectives, I think it's also important to recognise that trying to target the poor only implies a sharp eligibility cutoff, which can create disincentives to work, which will not support longer-term human capital accumulation and social mobility. So there's a real advantage to avoiding those through more universalist and certainly broad-based approaches. A couple of other points I would say, diversion of administrative capacity. Universal child benefits are extremely simple to administer and allow the public service to focus on higher value forms of service delivery. We spend a lot of our time, today we're talking about the merits of universalist versus targeted approaches. The fact is we could be discussing other things. And when public services are diverted into spending a lot of their time on assessing household income and managing moral hazard and other things around targeting of social benefits, we are diverting them from much more important forms of public service delivery. In terms of conditionality, this has been proposed recently, and I noted the comments, the questions on this in the Ministry of Finance's recent public consultation document on this. Many people have proposed this in the past in Malaysia, and some might consider it to be a no-brainer. But I think it's really important to recognise a couple of issues with this, and this really speaks to the unconditional proposal that KRI are making here. The first is that conditionality suggests that low-income families have poorer childcare practices than wealthier families. And the evidence there is no evidence to support that. Even if you look at things like the data in the NHMS, you'll find a lot of childcare indicators are as strong amongst poor families, if not stronger in certain cases, than wealthier families. So blaming the victim through implied conditionality would be somewhat inappropriate there. I think
there's also important to recognise that the evidence on whether conditionality works compared to unconditional programs is really mixed. It doesn't work in all contexts. Universal cash transfers have been shown to deliver very similar benefits to conditional transfers in many regards. And often it only works best when there's a strong social workforce in place. As we know in Malaysia, there's a long way to go in terms of professionalisation of the social workforce. Conditionality can also have a range of negative effects, and it can result in the exclusion of the poorest households, particularly those with lower levels of access to social services, and I'm thinking here of rural communities in Malaysia, and can actually cause rising deprivation amongst those families as a result of their exclusion from income support. And finally, I would say that it risks damaging trust between social service providers and the most vulnerable families, and that's really critical. That relationship of trust is really critical to addressing multiple deprivations affecting these families. So how can we take this, the proposal forward, this very, very strong proposal forward from KRI? The first thing I would say that I think this really points to the need to change the way we measure child poverty and use child poverty data in Malaysia. I would like to see a systematically reporting on child poverty rates, poverty risk amongst families with children. And I think there's a really positive step taken forward in the 12th Malaysia Plan, the commitment to develop a child development index to really have a more aspirational and way of thinking about multidimensional child well-being in the country. So I think that's a really important step forward. I think it is important to understand this could be implemented immediately, and countries around the world have taken big steps recently. Think about what the US has done in terms of its child tax credit, which will halve child poverty overnight. Now, it can be done immediately, but I think, if not, the COVID-19 recovery process really necessitates a stopgap measure is put in place. And I would say that, in 2022, the government could immediately introduce a child benefit within the framework of the BPR, for example. And this could be complemented by behavioural interventions on nutrition and parenting, for example. And this could be an immediate step forward that could be taken, while this longer term system consolidation is put in place. I think this could also be financed through things like a child wellbeing trust fund, which could consolidate funds from government revenues, including certain Peruvian taxes, natural resource revenues, zakat perhaps, even perhaps corporate zakat, and funding from GLCs. There's mechanisms that could be put in place to mobilise resources very quickly for this. And I think the last thing to say is this really adoption of the recommendations in this report, or intermediate steps in this direction, would be a very tangible signal in support of the Keluarga Malaysia agenda. And I would therefore commend this report on behalf of UNICEF to you all and to the government. And I very much hope that we can move forward on an agenda which its time has come in Malaysia. So thank you very much to KRI. I hope that was helpful, and congratulations again. You're welcome. Thank you very much, Stephen, for your views on the matter that we discussed before. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mengikuti acara persenyuman secara dalam talian kami, kita akan terus saja ke sesi soal jawab. Juga kalau ada persoalan tadi tentang dokumen yang boleh didapatkan, daripada pihak kami akan memuat naik dokumen tersebut di laman sawang dan akan diberitahu, dan soalan itu sudah pun dijawab. Jadi kita terus saja ke Q&A. Untuk soalan yang pertama mungkin boleh dijawab oleh mana-mana ahli panel ataupun daripada yang berbagi Tan Sri, or even Stephen can answer the questions. Soalan yang pertama adalah berkenaan pembayaran bulanan untuk semua kanak-kanak tidak kira pendapatan ibu bapa. Yang pertama, untuk kanak-kanak di mana ibu bapa tergolong dalam tingkat atas pendapatan ataupun T1 ataupun sebarang golongan yang tergolong dalam golongan T, bagaimana? Dan yang kedua, tidakkah ini memberi bantuan kepada golongan yang mempunyai kemampuan keuangan yang berlebihan? Dan dilanjutkan juga persoalannya, bagaimana juga nak pastikan wang yang disalurkan tidak disalahgunakan oleh ibu bapa atau penjaga dan sebenarnya betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan kanak-kanak tersebut. Jadi mungkin ada mana-mana panel yang ingin menjawab, silakan. Mungkin saya cuba jawab soalan Adriana. Abu, terima kasih Adriana. Memang soalan yang baik, sebab biasanya dalam apa-apa langkah ataupun measure yang diambil oleh kerajaan, selalunya kita buat needs testing. Jadi yang dapat
dipastikan dia layak dapat. Dan kalau kita buat means testing dalam perkara ini, mungkin B40 atau M40 dapat mungkin, dan T30 tak dapat sebab dia dianggap kaya. Tapi dalam banyak hal kita tahu bahawa untuk membuat means testing ini bukan satu perkara yang mudah, dan kerajaan kena belanja banyak duit juga, perbelanjaan yang banyak juga untuk memastikan bahawa mereka yang tak layak dapat, tak dapat. Dan kita perlu membuat satu line. Di atas line itu tak dapat, di bawah line itu dapat. Di mana kita letak line itu juga jadi satu isu. Dan juga kita tahu dari pengalaman di banyak negara lain bahawa perbelanjaan yang kita belanja untuk birokrasi, untuk melantik staff, untuk pastikan bahawa hanya means tested dapat, mungkin lebih dari apa yang kita bayar untuk T20 ke T10. Dan itu menjadi satu sebab kita dalam pertimbangan kita elok kita bayar untuk semua jadi universal. Yang kedua, seperti yang diterangkan tadi, sebahagian dari apa yang dibayar kepada orang kaya ialah duit mereka sendiri, sebab pada masa ini mereka layak mendapat pengecualian cukai. Dalam sistem yang kita anjurkan, kita syorkan, mereka yang dapat pengecualian cukai tak dapat lagi dah, dalam sistem baru tak dapat. Jadi sebahagian dari itu kita bagi balik kepada mereka yang membayar cukai dahulu. Itu satu. Yang kedua, tentang sama ada kita dapat pastikan bahawa ibu bapa yang dapat bantuan ini betul-betul belanja untuk anak atau joli di tempat lain. Memang kita tidak ada mekanisme yang boleh garanti ibu bapa itu hanya menggunakan duit yang diberi untuk anak. Tapi kita anggap kita dalam membuat show ini, kita do that with goodwill. Kita anggap sebagai ibu bapa, mereka memang sayang anak-anak mereka, dan kalau kerajaan bagi duit untuk dibelanjakan terhadap anak-anak mereka, kita berpendapat 90%, 95% akan berbuat demikian. Mungkin ada 1-2% yang tidak akan menggunakan wang yang diberi untuk tujuan wang itu diberi. Itu kita tak dapat elakkan. Yang ketiga, yang paling penting, saya anggap sebagai satu soalan yang baik, ialah sama ada kita dapat measure isu ini, dan macam mana kita nak tahu sama ada kita mencapai KPI kita, matlamat kita, atau kita tak capai matlamat kita tentang child poverty dalam kes ini, dalam hal ini. Dalam perkara ini kita sedar bahawa yang kita mengesyorkan dengan laporan kita ini ialah satu syur jangka panjang. Jadi dalam tempoh 1, 2, 3 tahun mungkin tak nampak apa-apa pun perbezaan, sebab ini satu perkara, satu syur jangka panjang. Tapi saya yakin penuh bahawa dalam tempoh 10 tahun, 20 tahun kita dapat lihat perbezaan, perubahan yang begitu ketara dalam society kita, di mana anak-anak kita yang kita dah beri bantuan untuk menyokong resilience anak-anak kita, mereka akan dapat pekerjaan yang lebih baik, dan mereka akan gaji yang lebih baik, dan mereka akan hidup dalam kehidupan yang lebih baik. Itu dari jangka panjang. Dari jangka pendek memanglah tak ada mekanisme, tidak ada mekanisme untuk measure
dia punya kesanan tentang apa yang kita syorkan. Tapi di negara-negara lain pun macam itu. 2-3 hari dulu kita dengar satu ucapan dari Menteri Pendidikan Indonesia. Dia pun sebut macam itu. Langkah-langkah yang diambil di Indonesia, dia cakap tentang pendidikan. Tapi lebih kurang sama juga tentang apa yang kita bincang hari ini. Dia cakap, dia bagi tahu, dia pun tak dapat measure dalam 1-2 tahun. Dia kata dalam 20 tahun baru dapat kesan langkah-langkah yang begitu berani. Saya anggap langkah-langkah di Indonesia tentang pendidikan itu begitu berani. InsyaAllah kita pun boleh ikut cara yang dibuat oleh Indonesia. Tapi dia kata kita kena tunggu long term, satu generasi 20 tahun. Yang kita cadangkan hari ini pun macam itu. Tapi satu lagi point yang kita cadangkan, social security ini kena lihat juga dalam konteks apa yang kita fikir kerajaan akan buat dalam bidang-bidang lain, sebab poverty itu multidimensional yang kita sebut tadi. Jadi kita yakin selain dari melaksanakan social security yang kita cadangkan, kerajaan juga akan lihat untuk reform, untuk membuat reformation dalam bidang pendidikan dan dalam bidang perumahan, pendidikan perumahan. Itu yang penting sekali. Dan dalam kalau kita buat social security, perumahan, pendidikan dan satu dua lagi perkara yang lain, saya yakin dalam 10-20 tahun kita dapat mengubah dan mewujudkan satu masyarakat keluarga Malaysia di mana tiap-tiap ahli, tiap-tiap keluarga dapat menyumbangkan kepada negara secara optimal. Terima kasih. Baik, terima kasih yang berbagi Tan Sri untuk pandangan itu. Saya kira ada dua persoalan yang terus dijawab yang berkaitan tentang how to measure dan juga persoalan-persoalan yang dianjurkan dari awal tadi. Ini soalan daripada Malaysia Now, Nur Shazlina Ali. Persoalannya adalah berkenaan does this universal mechanism include stateless children in East Malaysia like in Sarawak and Sabah? So mungkin ada panel kita yang boleh menjawab terlebih dahulu. Yep. Terima kasih Ismail. Thank you Ismail. Thank you for the question, Shazrina. So actually, the universal child benefit that we propose in the report, the way we calculate the total annual investment is actually using the United Nations population estimates. So those estimates would already consider migration flows, undocumented people, foreign non-citizens in the living in the country. Now there have been some debates on the statistics because it's based on censuses and surveys, and those there are some debates on whether they comprehensively capture the population estimates. But I think it's important to state that at least we are using sort of a menyeluruh lah, I can remember the English word, but basically a statistic that basically captures everyone in Malaysia regardless of your citizenship. So in terms of what the feasibility of our proposal, it is feasible financially. The amount of investment is about 12 billion ringgit against a 14 billion ringgit fund available to finance this. But what this report doesn't look into is other barriers, not financial barriers. So we have administrative barriers. We have, because these people don't have the proper documentation. They may feel they are stigmatized and they may fear authorities. Those are things that we didn't mention in the report, but those are also necessary barriers that we need to consider when it comes to including non-citizens, undocumented people, refugees into the program as well. And I agree that if we want to ensure that if we want to stay true to the principle of upholding the rights of children, it has to be the rights of all children, regardless of citizenship. But I hope in the future we can look more thoroughly into the non-monetary barriers of entering into public social assistance programs, such as the proposed UCB. Thank you, Shazrina. Baik, terima kasih Jarud untuk persoalan itu. Kita nak beranjak kepada soalan seterusnya. Ini lebih berfokus kepada tentang pemberian, sudah pastinya pemberian cash handout dan sebagainya. Since poverty is multidimensional and isn't really resolved with cash handout alone, how is Malaysia doing on social assistance investment regarding child benefits? Will the country really be
or to realize of having a really proactive approach towards an aging nation where really old people and less young people around them. Loneliness really kills these days. Maybe Stephen can answer this, Stephen? I'll have a go. Yes, I mean, the first thing to say, certainly multidimensional poverty is not solved with income support alone, but I would say it's a necessary but not sufficient condition. And what we see is the impacts on, for example, malnutrition or educational outcomes. These are highest when you combine income support with complementary high quality social service interventions. And I mentioned nutrition, parenting support, I think are two areas where we really could complement something like a UCB with stronger interventions. I think there's also, we should also need to understand that the broad aspects of the social protection system are also important for children. UNICEF research has shown the importance of pensions for children as well. There are things like unemployment support, which are important for children as well. So we need to understand that. I think we also need to be ensuring that we're promoting family cohesion. And there are certain aspects of the social protection system at the moment that do not promote family cohesion. And I'm thinking, for example, eligibility criteria in the old age financial assistance programs, which require older people, which assesses older people's eligibility for the program based on the income of their other household members. Therefore, in order to qualify for support, you can't be living with family members who may be only just above the poverty lines. That's not really what you want to be seeing. We want to be seeing the social welfare system promoting family cohesion, promoting family-based care for children, people with disabilities, older people as well, and supporting them to play that critical role. As I said in terms of the rationale for universalist approaches, governments want to send a signal that they value children, for example, and they also value and recognize the importance of family-based care and family cohesion. We need to set up our social welfare systems so that they do support that. All right. If I can just jump in. Yes, yes. On the second part of the question about aging, whether we are forward-looking enough in addressing the aging population. Okay, this is something that we have included, a concern that we have tried to come up with a proposal on how we can be more forward-looking in terms of aging risk. This we will be discussing in further detail in our third webinar. After this, I just want to let everyone know, after this children webinar on children, we'll be organizing a webinar on working age population, the challenges and the social protection needed for them. And thirdly, we'll be talking about aging. And rightfully, memang betul, sekarang ni kita dengan withdrawal scheme, COVID, EPF withdrawal scheme ni, it has brought up this pension or security after retirement into forefront. Tapi benda ni bukanlah perkara yang baru. I think EPF have been highlighting this all this while. It's just that it become more and more pressing right now. And then in this report, as I mentioned, we are trying to at least ensure a social protection floor for everyone. And when we are discussing about old aging, the scenario is even more it's not pretty lah, basically the issue of missing middle is even more pressing, and that's why one of the response that people have come out is to basically, for example, try to establish what we call universal pension floor, social pension, tax funded. This can be a gold standard juga, as Stephen mentioned. But then the cost would be a concern. The cost can be very, very concerning, considering that we are rapidly aging. So, and an alternative that we are trying to provide in our report is in terms of taking a slower process in building this resilience for old age. We are proposing social insurance pension, and we would be happy to discuss more in the third webinar, and hopefully gentlemen who asked the question would be able to join us as well.
later on. Thank you. Okey, Hawa, Alang sudah pun menjawab. Ini pertanyaan tentang istilah means testing ini. Okay, means testing basically means tu maknanya apabila kita cuba mengenal pasti kumpulan sasaran tu, kita cuba meletakkan beberapa kriteria sama ada dari segi kewangan ataupun dari segi keadaan-keadaan tertentu bagi sesuatu kumpulan sasar. Dan kebanyakannya perbincangan dalam literature means testing ni is in terms of income lah. The most straightforward is to look at income. Berapa tahap pendapatan seseorang ataupun sesuatu family tu, and then bila ada PGK ataupun satu eligibility kelayakan, garis kelayakan tu whether income dia tu bawah atau atas. Kalau atas tu maknanya tidak layak lah, and that's what we call mean testing. They try to test berapa pendapatan, jumlah pendapatan. Okey, terima kasih Hawa untuk satu penjelasan konklusif. Saya nak mengambil sedikit soalan terus saja kepada Marjan. Ini soalan yang baru saja dipostkan oleh Encik Anwar Manap. Berdasarkan pembentangan tadi, dijangka seorang anak mendapat sekitar RM100 hingga RM150 setiap bulan. Jadi sekitar RM1,800 untuk setahun. Adakah jumlah mengikut bulan ini ataupun per month ini sesuai untuk semua kanak-kanak mengikut kelas sosial atau ianya secara asas? Dan adakah KRI bercadang untuk tabung kanak-kanak bermula dari bayi dilahirkan sehingga 18 tahun yang perlu kerajaan wujudkan? Marjan. Okey, terima kasih untuk soalan tu. So soalan tu dipertanyakan sama ada adakah ini satu perlindungan asas. So is the benefit given is the base, or is there going to be differentiation across the social floor? Jadi untuk ni ia adalah asas. So maksudnya macam dan apa yang kami sarankan dalam laporan adalah kita perlukan satu social protection floor, maksudnya satu minimum garisan pendapatan yang ada untuk semua. Namun begitu bukanlah bermakna kita berhenti di sini saja. Maksudnya macam program-program sedia ada dan program-program yang lebih targeted atau specialized masih boleh diteruskan. Sebagai contoh, katakanlah kalau macam satu keluarga tu berpendapatan 2,000 dan ke bawah, maksudnya dia akan dapat juga manfaat kanak-kanak sejagat ni, dan dia juga akan dapat top up dekat atas tu daripada sudut bantuan kanak-kanak dan sebagainya. Jadi kita masih mahukan program tu masih berterusan sebab kita tahu yang ada setengah golongan memerlukan bantuan yang lebih khusus, sebagai contoh orang OKU dan sebagainya. Dan yang keduanya adalah mengenai adakah untuk mewujudkan tabung kanak-kanak. Tadi actually Stephen ada sebut mengenai menghasilkan satu child wellbeing trust fund. I think that is something that we can look at. Tapi untuk laporan kita just untuk laporan ni kami melihat apakah dana sedia adalah yang kita boleh guna pakai untuk menggunakan program ni. Tapi kalau Malaysia nakkan satu manfaat kanak-kanak yang lebih tinggi, ia adalah salah satu tempat lah yang kita boleh cuba lihat untuk membesarkan lagi program manfaat kanak-kanak ini. Okay, baik, terima kasih Marjan untuk jawapan tersebut. Okey, kita juga ambil ada beberapa pandangan sebenarnya. Shahnaz Muhsin pun menyatakan, I agree with the proposal in principle. I understand that part of the education budget also includes welfare programs like rancangan makanan tambahan, program susu dan sebagainya. Perhaps we should rationalize all of this and consolidate in the UCP. This is all the suggestion from Shahnaz. And also Adriana also relate to what Tan Sri has clarified just now, a few suggestions for consideration. Apart from cash funding, we need to have better spending on education. And there is also a question from from our attendees. Is there any mechanism that you propose to prevent parents from misusing the funds received through UCP? For example, uses other than for the children themselves, like because this can be quite frustrating, perhaps something similar to voucher buku Satu Malaysia, itu pada zaman yang berhormat Datuk Sri Najib Razak, which limits the recipient to be eligible to only spend on something that falls under the category of the voucher. Jadi mungkin persoalan ini di kalangan ahli panel yang ingin menjawabnya. Jarrod ataupun kita mulakan dahulu, lepas tu Jarrod sambung. Okay, so daripada soalan ni dia bertanya boleh tak kita buat program
yang kita bagi terus dalam bentuk barangan ataupun benda yang spesifik, ataupun apa yang literature panggil in-kind transfer. So, sebenarnya kita nak bagi bantuan wang tunai ni sebab kita yakin dan percaya yang ibu bapa akan membelanjakan untuk kanak-kanak, dan inilah apa yang kita lihat daripada kajian luar negara, di mana bila kita tengok mereka-mereka yang mendapat bantuan ni memang dia kebanyakannya berbelanja untuk anak-anak. Memang ada orang yang dunia ni tak perfect dan memang ada orang yang akan misuse lah, tapi proportion tu, peratus keluarga yang actually misuse fund ni sebenarnya adalah sangat sedikit. Dan satu lagi kalau kita nak bagi satu barangan yang spesifik, dia akan menimbulkan banyak sangat masalah. Sebagai contoh, macam dia akan menimbulkan pergaduhan macam apakah barangan yang sesuai untuk nak diberikan, sama ada kita nak berikan lampin atau susu. Sebab apa yang kita tahu adalah setiap keluarga tu dia tahu apa yang sesuai untuk keluarga dia, sama ada dia nak beli susu, pampers, bayar yuran taska. So, jadi kita mahukan bagi wang tunai itu terus kepada mereka dan mereka boleh membuat keputusan yang tepat. Just sekadar perkongsian macam apa yang saya dengar daripada kisah macam COVID daripada golongan-golongan NGO, kadang-kadang apa yang diorang buat, diorang bagi barangan, tapi akhir sekali penerima ni dia ambil barangan tu, dia jual balik sebab dia perlukan duit tu untuk keperluan lain. Jadi kita tak mahu, kita mahu atasi kos tu. Jarod, kalau ada apa-apa nak tambah? Maybe saya tambah, I'll add just a little bit. No doubt there has been instances where parents who receive child benefits would use the monies for their own benefit, not their child's benefit. But studies, particularly studies done in Latin America and also in African countries where there's many programs that we can emulate from, show that the incidences are very low, rarely happening, and even when they attach conditionality, even what we call as soft conditionality, meaning they put a condition there, but they actually don't have any mechanism to monitor, because you need to remember, when you put conditionality on a program, that adds more administrative burden, more costs, and adds and it can be stigmatizing as well to the recipient. So those are things you also need to be aware of when you put conditionality in programs. And in South Africa, for example, the Child Gun program, it is a conditional cash transfer program for children. But unfortunately, they admitted that they have no mechanism to check whether the parents actually spend the money for their children. But what they found is, even though they don't have that mechanism in place, studies show that parents usually spend that money on their children regardless, without any monitoring from the enforcers themselves. So I think there needs to be maybe a paradigm shift in our understanding of how people of certain communities behave, or maybe welfare recipients, how they would behave when they receive money, and that the stigmatization that comes from putting conditionality. And I ended there. And I also just want to add, I think Stephen mentioned a few points in his presentation related to this. Thank you. Can I supplement, Jared, very quickly? Sure. I think I completely agree with the comments that have been made there. The evidence that of misuse is very, very low. In all contexts, actually. In fact, it's important to note that there have been empirical studies which have shown that improving financial security amongst low-income families has actually reduced expenditure on certain goods, particularly alcohol and cigarettes. Consumption of those goods are strongly associated with mental health insecurity, which is strongly associated with financial insecurity. So there have been studies which have shown improving the adequacy and regularity and reliability of income support for low-income families has actually reduced expenditure on those sorts of goods. I think there are other ways that we can also address those sort of residual risks. And I mentioned things like complementary parenting programs, and also there's a whole range of behavioral interventions which have been used to very cost-effective, effect to influence parental behaviours around access to education. So you don't need to adopt punitive approaches. Really, often it's as I said, diverting administrative capacity and sending a signal to society
which is that there's a concern where there's very little empirical basis for that. Of course, there's always anecdotal evidence and examples of that. But in terms of the idea that low-income families make worse judgments around their children's welfare than higher income families, there really isn't evidence to support that. And as I said, in the NHMS, it's actually the other way around. For many indicators, you'll see declining quality of parental care as families get richer, which is really quite concerning. So, as I said, there are things that can be done to address this, but I think you know, ring fencing things through vouchers, as I say, it doesn't reflect the evidence base. It can be stigmatizing, and there are alternative approaches, I think, available. Over. Okay, thank you Stephen. Mungkin sedikit untuk Tan Sri sebenarnya, kalau kita imbas kembali soalan daripada Adriana ini, pertamanya adalah tentang free meals for breakfast. Tetapi saya tertarik dengan soalan yang kedua ini adalah kepada mereka ataupun pelajar yang berada di kawasan luar bandar, khususnya kota ataupun pemberian mereka untuk masuk ke sekolah berasrama dalam meningkatkan taraf intelektualiti mereka dan juga kecemerlangan mereka berbanding kita mengurangkan kemasukan para pelajar yang terdiri daripada keluarga yang berpendapatan tinggi. Dan ini sebenarnya berkait rapat juga dengan isu baru-baru ini tentang pemberian beasiswa bagi para remaja ataupun pelajar yang melanjutkan pelajaran ke luar negara, yang ada juga tentang dakwaan tentang peratusan mereka dalam kategori B40 tu adalah sedikit berbanding mereka yang berada dalam kategori yang atas. Jadi apa mungkin respon daripada yang berbagi Tan Sri untuk kita melihat? Yeah, I think it's a good question, but maybe let's put it in context. Yeah. So kita lihat balik sejarah kita, 1970 when we started to have this new economic policy. Before that, our policy was laissez-faire, memang tak ada policy, cukup bebas, boleh buat apa-apa. Sejak tahun 70 kita ada policy ekonomi yang khusus untuk grow the economy dan juga share. Pada waktu itulah kita buat sekolah-sekolah asrama di merata tempat dan kita bawa anak-anak nelayan, anak-anak buruh, anak-anak petani dari kampung masuk hostel, duduk asrama. And send them to the best university. Sekarang mereka dah balik, dia jadi professional, government servant. So we have seen the result of that, and that is good. And from poverty of 49.2% 1970, we have seen it come down to 5.6% 2019. Sekarang 8.4% sebab COVID. So we have done very well, and these policies will continue undoubtedly, because there are still poor people, and the scholarships, etc., sekolah asrama must be given to the poor mainly. So yesterday, for example, kebetulan the Minister of Rural Development, I think, came out with a statement that 85% of the places scholarship tempat di sekolah asrama are given to B40. Some 15%, 14% to M40, dan hanya 1% diberi kepada, kebetulan semalam keluar dalam satu ucapan menteri. So that must carry on. But maybe I want to take this opportunity also to say that while we have done very well from 1970 up to now, going forward, what our report shows is that there's a need to go from quantity, thinking of quantity to quality. So that's what we have done in the report. In our report, we have said that let's look at the quality. Quantity kita dah okay dah, kita berjaya lebih kurang. Then look at the quality of life from child, working, old age, how the quality can improve. Similarly, we have to think of the quality of education, the quality of health. Because health at present, we spend a lot of money in prevention, but we don't spend money enough public health. So this is the beginning of our thinking. We hope that we move from quantity, dulu kita fikir tentang GDP, high income nation, advanced income nation. Maybe that's also important now. What is important now is the quality. How is the quality of the life of our keluarga Malaysia? Quality. So this part of it is
one of the first steps that we do in the context of a change paradigm from quantity to quality. Thank you. Baik, terima kasih Tan Sri untuk penjelasan tersebut. Okey, ada lagi soalan yang juga ingin diajukan mungkin kepada ahli-ahli panel kita. It is also important to combine education with cash transfer. Knowledge and promote nutrition, for example, may increase nutritional knowledge and promote healthy eating. Jadi ini antara gabungan tentang budaya hidup sihat dan juga pemakanan, nutrisi dan juga tentang cash transfer ataupun pemberian tunai ini. Mungkin ahli panel kita boleh menjawab? Yep, I can try something. To the anonymous attendee, I totally agree that we need to make sure that there are complementary programs aside from this cash transfer program. It needs to work in unison, and it needs to be social protection doesn't work in silos, and it composed of many components, not only in terms of income security but also in education, healthcare, housing, etc., as many of the other panelists mentioned. I just also want to mention that there has been a few comments related to ensuring knowledge, ensuring all children have the right to knowledge, schooling, and also proper nutrition, such as through school feeding program. And that's one thing that I think it's very important for us to emphasize, especially as the budget is coming up. And I think we've seen a lot more conversations and discussions on whether we need to start implementing a universal breakfast program or lunch program for all primary school children in Malaysia. And as we are currently in the pandemic and children are certainly one of the biggest losers in this pandemic, I think it's time for us to really consider investing not only in an income security program such as this UCB, but also in ensuring their nutritional aspects and the educational aspects are also taken care of. So I thank you very much to attendees for raising this up as well. Thanks. Okey, sedikit juga persoalan ini mungkin bonus round lah ya untuk mana-mana ahli panel. Melihatkan kepada situasi negara kita, dikatakan sebagai negara yang sedang membangun. Berbanding dengan negara maju, sudah pasti kapasiti dari segi dana, funding dan juga policy itu berbeza dengan sebuah negara yang dikatakan sebagai developing nation compared to developed nation. Jadi apakah pandangan ahli-ahli panel untuk kita melihat kerangka kapasiti dan juga bagaimana kita boleh keluar daripada kepompong negara membangun ini kalau isu-isu tentang perihal kemiskinan kanak-kanak, masalah nutrisi kanak-kanak ini tidak dapat diselesaikan. Mungkin ahli panel boleh menjawab. Okay, Okey, Tan Sri, silakan. Kita selalu fikir sama ada kita mampu untuk mewujudkan satu-satu, untuk melaksanakan satu-satu program. Dalam banyak hal, sekarang kita kena fikir sama ada kita mampu untuk tidak melaksanakan. What can we afford not to implement? Like this program that ours, sometimes people ask us, you are developing country, kita negara bukan negara membangun, mungkin kita tak mampu untuk melaksanakan satu program yang begitu luas dan mungkin kita kena tunggu masa. But my own reply to that is that it's not a question of whether we can afford to implement. Memang kita dah buktikan tadi can afford. But even beyond the question of affordability is a question, can we afford not to implement? Now, can we imagine that this report that we have set out, for some reason, is not implemented? Kita fikirkan, they're not implemented for some reason. Of course, kita yakin sungguh akan dilaksanakan, no issue. Tapi just for imagination, kita assume that it's not implemented. Then the issue of poverty in childhood will continue. And there will be a vicious circle. The poverty will carry on to working life, and as some statistics have shown, you may lose about 10 good years of your working life because of your lack of resilience in childhood. And then after working so hard and falling down the floor so many times, and government sometimes give you help, but sometimes you become you don't get help because
Sometimes the help is only given to the deserving poor. The line is drawn. Sometimes you are not deserving poor. And then you retire old age, you are not government servant, tak dapat pension. And then you bukan kerja di sektor formal, tak dapat EPF. Dan dapat EPF pun tak begitu mencukupi. So the life would be terrible. So for that reason, I'm sure that we just can't afford not to implement this. Have to be implemented. But having said that, this is a necessary but not sufficient condition. Memanglah, that's true, as Stephen said, because this policy will have to go in line with other policies on education, on health. For example, on the question of nutrition, again, we have to go from quantity to quality. As a nation, we have to see whether or not our monoculture, just growing depending on palm oil and rubber, is the right thing to do, because there we go for quantity and we use a lot of fertilizer, poisonous fertilizers, or we should go for organic and for nutrition, so that the best food, best organic food is served to our children from the beginning, quality. And also we can become the biggest exporter of organic food in this region or in the world. Organic, but not so much quality. And so we also can afford to buy organic, good organic food for our children from the beginning. So there's a lot of paradigm shift that we have to do now. And this COVID has given us the opportunity to do. And our report, Menongkah Badai ke arah keterangkuman perlindungan sosial di Malaysia, is the first of a long journey. First of a long journey that we want to do. Thank you. Ya. Baik, terima kasih yang berbahagia Tan Sri. Nampaknya itu menutup sesi kita pada petang ini. Saya kira blessing in disguise, hasil daripada apa yang kita lalui dalam pandemik COVID-19 membuka mata semua pihak tentang keperluan dan juga kepentingan untuk kita mewujudkan perlindungan sosial yang menyeluruh dan juga penting untuk golongan kanak-kanak ini sebagai permata negara. Jadi kalau anda tidak dapat jawapan daripada persoalan yang diajukan, anda juga boleh emailkan soalan anda kepada krievents@kriinstitute.org dan insya-Allah kami akan menjawab dari semasa ke semasa. Juga jangan lupa untuk memuat turun laporan Menongkah Badai dan juga beberapa dokumen yang kami kongsikan juga di laman Sesawang KRI, dan selepas ini kita juga akan melaksanakan webinar yang akan diberitahu kemudian tarikhnya, yang akan membincangkan cadangan daripada laporan Menongkah Badai yang memfokuskan kepada golongan bekerja dan juga warga emas. Tidak lupa juga terima kasih untuk anda dan boleh mengikuti kami di laman sosial. Boleh kita kongsikan sedikit paparannya di manakah laman sosial yang boleh anda ikuti. Ini dia untuk webinar akan datang insya-Allah Oktober hingga November nanti untuk individu dalam kategori umur bekerja dan juga warga emas yang akan kita bincangkan. Hawa tersenyum nampaknya kerana tentang isu warga emas tu Hawa akan memberikan perincian lanjut. Okey, ini dia. Ikuti perkembangan semasa dan acara KRI di laman Twitter @KRI Institute, Facebook KRI Institute, LinkedIn Khazanah Research Institute dan juga di Instagram KRI Institute. Ataupun untuk mendapatkan secara akhbar, laporan dan bahan-bahan berkaitan, anda juga boleh mengimbas QR code yang tertera dan juga disediakan. Building Resilience to Inclusive Social Protection in Malaysia. Ini dokumen yang boleh anda muat turun. Terima kasih diucapkan yang berbahagia Tan Sri Muhammad Noor Yaakob. Terima kasih. Thank you Stephen for joining us for today. Terima kasih Puteri Marjan, terima kasih Jarud. Jarud orang penting dalam melaksanakan aktiviti pada petang ini, dan juga terima kasih Hawa kerana bersama dengan kami pada petang ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan media yang menyertai kami. Terima kasih kepada para peserta. Terima kasih juga kepada para penonton kami di ruangan Facebook yang berkolaborasi dan juga membuatkan penyertaan ini adalah penyertaan yang aktif untuk kita gambarkan tentang topik yang akan kita bawakan bersama pada petang ini tadi. Jadi dengan itu saya memohon untuk mengundur diri dan juga mewakili pihak Khazanah Research Institute sekali lagi. Sekalung-kalung terima kasih diucapkan kepada anda semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam siri webinar yang akan datang, dan itu kami ucapkan agar anda dapat melalui hari-hari seterusnya dengan lebih baik lagi, bersandarkan kepada apa yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Bersama-samalah kita menjadi keluarga Malaysia yang baik. Dengan itu, Assalamualaikum, salam sejahtera, kita jumpa lagi.